Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, my lovely student. Are you okay? I am feeling no good, but I am sure I always be strong spirit because of you. Meet me again, Miss Aton in English lesson. But before we begin our lesson, please read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much. Now, we will begin our lesson. Reading comprehension, pemahaman bacaan. Report text, bacaan report. Now the first, we will understand what is the meaning of report text. Report text is a text explains an object generally. Sebuah jenis bacaan yang menjelaskan sebuah objek secara umum. Di sini adalah kebalikan daripada descriptive text. Kalau descriptive text itu penjelasannya adalah dari hal-hal yang terlihat oleh mata sampai dengan hal-hal yang tidak terlihat sekalipun. Nah, sekarang kalau dalam report text itu adalah kebalikan, yaitu dari hal-hal yang tidak terlihat sampai dengan hal-hal yang terlihat generally. It describes an entire class of things, whether natural or made. Biasanya di sini adalah membahas tentang kelas-kelas dari suatu benda, ya. Kemudian bisa juga membahas tentang iklim, cuaca, alam, dan juga bahan-bahan. Termasuk di sini adalah mammals, planet, rocks, plant, countries of region, and then culture, transportation, and so on. Jadi yang dibahas adalah boleh mamalia, hewan-hewan, tumbuhan, atau barangkali manusia, dan juga budaya, transportasi, dan lain sebagainya. Now, what a generic structure. Ada berapa paragraf pendukung untuk membuat sebuah report text. There are two generic structures. Ada dua bagian pembentuk dari report text. Yang pertama adalah general information, and then the second is description in specifically. Ya, yang pertama adalah informasi umum. Dia adalah introduction saja. Apa yang akan dibahas di situ kita perkenalkan di dalam paragraf pertama. And then the second paragraph until the end. Kemudian paragraf kedua sampai terakhir biasanya adalah description in specifically, yaitu penjelasan di sini dari hal-hal yang tidak terlihat sampai hal-hal yang terlihat. Ya, di sini dijelaskan sampai sedetail-detailnya. Oke, ya. Next, lanjut features. Bagaimana dengan unsur ketatabahasaannya? The first, use of general nouns, menggunakan kata benda umum. Kata benda umum artinya yang sering kenal oleh banyak orang. And then use of relating verbs to describe feature. Kemudian menggunakan relating verbs, kata kerja yang menghubungkan, yaitu untuk mendeskripsikan fisik, ya, atau penampakan dari suatu benda. Ini ada contohnya. Molecules are tiny particles. Ya, molekul adalah sebuah partikel-partikel dalam jumlah besar. Ya, di sini menjelaskan kayak gitu. And then the third, some use of action verb. Biasanya menggunakan kata kerja yang menunjukkan action, perlakuan, ya. Menggunakan kata kerja baik dalam bentuk pertama maupun dalam bentuk kedua, karena di sini adalah report text. Next, use timeless present tense, example always, ya. Menggunakan kata keterangan waktu atau kata keterangan yang dipakai di dalam adverb yang dipakai dalam simple present tense, biasanya always, generally, actually, ya. Yang artinya adalah biasanya, kadang-kadang, kadangkala, sometimes, ya. Next, use paragraph with topic sentences, menggunakan paragraf dengan kalimat yang punya topik, ya. Jadi setiap paragraf itu ada topiknya. Biasanya topik disebutkan di awal paragraf, diulang di awal-awal paragraf, ya. Oke. Any question about report text, ya? As we know, report text will use simple present tense, ya. Karena di sini bisa dilacak kebenarannya bahwa apa yang dibahas di sini bisa dipertanggungjawabkan, ya. Because it is simple present tense. Okay. Now
Example of report text. Sekarang saya kasih contoh sebuah bacaan report. Ya. The title is Labor Thanksgiving Day. Ya. Judulnya adalah Labor Thanksgiving Day, yaitu hari saling berterima kasih dengan cara memberi. Ya. Yang di sini adalah hari untuk para buruh. There is a holiday called Labor Thanksgiving Day, Kinro Kansa Nohai in Japan. It is a national holiday in Japan and it takes place annually on November 23. It's held as an occasion for commemorating labor and production and giving one another thanks. Events are held throughout Japan in this holiday, such as Nagano Labor Festival. The event encourages singing about the environment, peace, and human rights. It is not unusual for early grade elementary students to create drawings for the holiday and give them as gifts to local kobans or police station. Next, Labor Thanksgiving Day is actually the modern version for an ancient rice harvest festival known as Nai Nimse, believed to have been held as long ago as November of 678. Traditionally, it celebrated the year's hard work. During the Nai Nimse ceremony, the emperor would dedicate the year's harvest to kami or spirits and taste the rice for the first time. The modern holiday was established after World War II in 1948 as a day to mark some of the changes of the post-war constitution of Japan, including fundamental human rights and the expansion of workers' rights. Currently, Nai Nimse is held privately by the imperial family, while Labor Thanksgiving Day has become a national holiday. Okay, the reading is consist of 1, 2, 3, 4, 5 paragraph. Yeah, after paragraph has topic or main idea. Now your task is, sekarang tugas Anda adalah answer the question based on the text. Jawablah pertanyaan sesuai dengan bacaan di atas. The first, what is the celebration called? Ya, apa nama dari perayaan yang di atas? Next, second, what is it celebrated for? Untuk apa peringatan tersebut? And then the third, number 3, the third, where is the celebrated? Di mana dirayakan? Ya, and then number 4, when is it celebrated? Kapan diperingati? Ya, and then number 5, how is it celebrated? Bagaimana? Dengan cara apa mereka memperingati hari tersebut? Next, number 6, where is general information? Mana yang termasuk dari generic structure tadi, yang merupakan bagian generic structure yang pertama, yaitu general information, ya, atau introduction di dalam report text. Next and the last, where is description? Mana yang termasuk di sini paragraph description? Sebutkan. Okay, you can send your answer this day. Ya, I am waiting until 7 PM. Saya hanya akan menunggu sampai dengan jam 7 malam. Ya, and then I will give information in your group. Ya, the student who finish the task. Saya akan memberikan informasi di grup Anda siapa-siapa yang sudah selesai mengerjakan tugas, and I will give you a score. Saya akan memberikan skor untuk saya. Okay, I think enough. If you don't understand, you can send me personal message. I will answer you. Please forgive me if I have many mistakes. Yes, okay. Keep your spirit and don't forget to pray, and then study
heart, ya. I will writing guitars. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.